اور خاتم النبیین پہ بات کرو، یعنی وہی باتیں سٹارٹ کر دی ہیں. تو ہم نے ان کو روکا ہے بھائی تھوڑا سکون سے آرام سے، میں آیا ہوں جب، لیکن یہ پھر جو ہے نا وہی بات پہ رہے ہیں. تو پھر میں نے بھی پکڑ لیے ہیں الفاظ. میں نے کہا بس ٹھیک ہے، اگر آپ نے نہیں باز آنا تو جو ایسی پہ پھر بات ہوگی، شاہ جی نے بول دیا. تو یہ مدعا ہے میرا سدھو بھائی. ٹھیک ہے قاسم بھائی، آپ نے اپنا مدعا سنا دیا. اب آپ میرا بھی ایک مدعا سن لیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی اگر مسرور صاحب آئے ہیں یا کوئی بھی آیا ہے ABCD، یا میں بھی آ گیا ہوں، تو آپ اس طرح کے حوالے رکھ کے یا یہ باتیں کر کے آپ کسی کے عقائد درست کر سکتے ہیں؟ اصل میں سدھو بھائی آپ نے بھی ان کی بات سنی ہے، باقی جو بھائی بیٹھے انہوں نے بھی سنی ہے. وہ بول رہے ہیں ان سب کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں. تو سدھو وچ نہیں بولنا، تو نہ بول چلے آپ سدھو. کر لیں بات، چلے سدھو آپ کر لیں صاحب، مسرور بھائی. سدھو بھائی پتہ ہے کیا ہے، میری بات سنیں. جی جو مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے نا، مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میں انسان کا بچے نہیں، پہلے تو اس کو انسان ثابت کریں گے، شاہ پھر اس صاحب کے آپ پھر بعد دیکھیں. اس کو بات سن لیں اچھا نا، شاہ بات سن لیں ساتھ جی جی، بات سن لیں. پھر اس کے بعد اس کو ایک شریف انسان ثابت کریں گے، اور اس کے بعد اس کو نیک انسان ثابت کریں گے، اور اس کے بعد دوسرے دعویٰ جات دیکھے جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. جی مسرور بھائی آپ کریں بات، میں ذرا 2 منٹ تھوڑا سا بزی ہوں. سنیں میری بات، شاہ صاحب پتہ نہیں، شاہ صاحب بات سنیں، میری بات یہ سن لینا. آپ نے ترتیب بالکل غلط بیان کی ہے. سب سے مسعود پہلے بات سن نہیں لیں، شاہ صاحب بات سن لیں، بات سن لیں. شاہ میری بات صاحب یار بات آپ سن لیں. لڑ رہے ہیں، ایک بٹھا دیں یار، دونوں خاموش ہو جائیں پلیز. آپ لڑیں مت. اچھا شاہ جی آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے ذرا خاموش ہو جائیں. یہ سمامہ بھائی آئے ہیں اور میں بھی خاموش. اب سمامہ بھائی اور ان کی بات ہوگی، آپ جو ہے بات نہیں کرتے، آپ بات کو بگاڑ دیتے ہیں. آپ نا میرا بھائی، آپ بڑے بھائی ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے نا خاموش ہو جائیں پلیز. جی سمامہ بھائی یہ حوالہ جو ہے لگا ہوا سامنے. جی تو بات کریں سمامہ بھائی، آپ موجود ہیں تو سمامہ قاسم بھائی. بھائی یہ حوالہ پورا نہیں ہے کیونکہ دوسرا جی السلام علیکم. دیر کا وہ دوسرا میں لگاؤں گا، میرے پاس سکین پورا ہے. جو یار بات ہو رہی ہے نا. قاسم صاحب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے ایک بات کر رہے ہیں، آپ ہماری ڈسکشن کو یہیں پہ بریک کر کے آپ کہہ رہے ہیں سمامہ بھائی سے بات ہوگی. یہ کیا طریقہ ہے میرے بھائی؟ اچھا چلے میں کرتا ہوں جناب، میں کر لیتا ہوں مسعود صاحب سے. جی نہیں مسعود صاحب بولیں آپ. میں کر لیتا ہوں سدھو صاحب، میں کرتا نہیں ہوں بات. دیکھیں، جی مسعود صاحب. جی آپ نے مرزا صاحب کا کرم خاکی لفظ پکڑ رہے، تو آپ کو میں نے جی بولا ہے کہ مولوی بڑے بڑے ممبروں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میں فلاں کا کتا فلاں کا لو کتا، جی اس پہ آپ سدھو کیا صاحب کہیں گے؟ لو جی سدھو صاحب آپ دیکھ لیں، اس طرح بات ہو سکتی ہے پھر؟ نہیں اور میرے پیارے بھائی، نہیں آپ نے بھی ایک نہیں حوالہ دیا ہے تو میں بھی حوالہ دے رہا ہوں، میں ویڈیو آپ کو سنا سکتا ہوں. مسرور بھائی تھوڑا سا ذرا سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو؟ نہیں کافی میں سمجھ یہ رہے ہیں. چاہ رہا ہوں کہ آپ مرزا صاحب کی کتابوں کو چھوڑ کے کوئی اور بات کرو یار. ایک گھنٹے سے یار مرزا صاحب بھائی کی گونگ کما کے مرزا قاسم صاحب نے بھائی یہ بول قاسم دیا، بھائی اچھا مرزا ایک صاحب نے یہ بول دیا. مسرور بھائی جی ایک منٹ جی ٹھہرے. قاسم بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں، منٹ سارا دن یہاں پہ جو 150 براڈیں لگتی ہیں، وہاں پہ مرزا صاحب کو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں، کبھی ان کو لانتی بولا جا رہا ہوتا ہے، خنزیر، کذاب، دجال، فتنہ، یہ وہ بولا جا رہا ہوتا ہے. بھائی تو جی جی اگر مرزا صاحب یہ سارے کام کر گئے تو پوری جماعت کا میرے بھائی کیا قصور ہے؟ ان سے جینے کا بھی حق چھین لیا جائے. اصل میں دیکھیں جی اب یہ مسرور ہمارے بھائی لیے. جو ہیں جی یہ جی بغیرتی کے اس درجے پہ فائز ہیں جس پہ آلموسٹ ان کو، اب میں کیا کہوں، تو آپ تھوڑا سا ہمیں ہمارے کوئی عقائد درست کریں نا. آپ یہ کرمے ہاکی لگا دیتے ہیں، کبھی کچھ لگا اور دیتے ہیں، کبھی سدھو کچھ جٹ لگا. بغیر تو چپ کر کے بیٹھ، تو اندر کے جو باتیں ہیں جو اپنے اختلافات ہیں ہمارے آپس میں، ان کو کیوں اس بروڈ پہ بیان کر رہا ہے؟ بغیرت اسی لیے تیرے کو منافق بول رہے ہیں ساری جماعت. میرے پیارے لو جی بھائی قاسم صاحب، لو جی تذکرے سدھو کی سدھو جٹ صاحب اس کو تلاوت طرح شروع. بات ہو سکتی جماعت ہے سے پھر؟ خارج کر تذکرے دیا کی گیا ہے. تلاوت شروع. یہ منافق انسان ہے. دیکھ لیں سدھو صاحب، پھر اس طرح تو بات نہیں نہ ہو سکتی. آپ دیکھ لیں، پھر آپ نے مجھے منع کیا تھا کوئی آپ نے غلط چلے بات نہیں کرنی. نہیں چلے مسرور بھائی آپ بھی تھوڑا سا نا وہ عزت اور احترام کا دامن نہیں ہاتھ سے نہ دیکھیں چھوڑیں. سدھو اور جٹ صاحب، میں جی جی عزت سے بات کرتا ہوں لیکن مرزا صاحب کی کتابوں پہ میں بات نہیں کروں گا. ان کو میں بتاؤ کیا نا وہ کیوں ہماری نہیں کرتے. جماعت کا کوئی بھی بندہ مرزا صاحب کی کتابوں پہ بات نہیں کرتا. ہمیں پیارے حضور مرزا مسرور احمد پیارے خلیفہ نے منع کیا ہوا ہے، تو ہم کیسے ان کی بات کو ٹال سکتے ہیں یار؟ اچھا پھر آپ بار بار، اچھا آپ میری بات سنیں مسعود صاحب، دیکھیں کہ آپ بار بار بول رہے تھے جی مولوی جو ہیں فلاں ہیں، مولوی فلاں ہیں. تو ایک نہیں قادیانی قاسم اخبار صاحب، کا میں نے حوالہ نہیں ہے. بولا مولوی فلاں مولوی فلاں ہے. آپ نے ایک گھنٹہ اچھا پھر میں خاکی لفظ پکڑ کے رکھا ہے، تو اس لیے میں نے تو وہ اس کے غلط ہے وہ. اس کو
उसके लिए ये कह कि नहीं लोग नहीं मसूद साहब वो गलत। अच्छा बात सुन लेना मसूद साहब, मसूद साहब, मेरे प्यारे मसूद साहब, भाई बात जब सुन लें। हुज्जत ही नहीं है मिर्जा साहब की किताबें आपके लिए, तो आप क्यों उन किताबों पे बात करते हो? यहाँ तो अच्छा, इधर मसूद साहब- कसम उठा के कहो कि हमारे लिए हुज्जत है ये यार मिर्जा वही साहब बात की है। किताबें। मसूद साहब बात तो सुन ले कलमा प्लीज, पढ़ आप के बात नहीं सुनते कसम यार। साहब, मैं मिर्जा साहब की किताबों में बात करता हूँ, मैं उनके सारे बयानात को डिफेंड करूंगा। आप कसम उठा के कहें कि मैं हुज्जत है उनकी किताबें आपके लिए, खुदा की कसम अच्छा। ऐसा डिफेंड करूंगा कि आप लोग क़यामत तक मिर्जा साहब पे बात करने से डरोगे। अच्छा पीर हयात अहमद पे बात हो जाए, सही है मेरे प्यारे भाई, पढ़ के कलमा पढ़ के कहो कि मिर्जा साहब हमारे लिए हुज्जत है, भाई। उनकी किताबें अच्छा हुज्जत मेरी बात सुन लें, अब आप देख लें मॉडरेटर मैं था, मेरे साथ बात हो रही है, मुझसे ज्यादा आप बोली जा रहे हैं। देख लें हमारी शराफत, देख लें जब हम आपके बराबर पे जाते हैं आप 1 मिनट में उठा के फेंक देते हैं हमें। इस तरह मत करें भाई, हमारी बात तो सुने। अच्छा अभी आप अगर मुझसे मेरा कीदा मिर्जा साहब के बारे में जो है ना पूछते हैं ना, तो जनाब मैं अपना कीदा सीधा सीधा बताऊंगा। हम तो मिर्जा साहब को खंजीर मानते हैं जनाब, सही है। अगर आपके लिए सुनने का अच्छा है आप इधर बैठ के खंजीर ना नहीं, वो आपने मुझे मजबूर किया है मसूद साहब। देखें नहीं मेरा मैं कितने प्यार से बात कर रहा था। और मसरूर भाई, सिद्धू भाई ने आप मेरे सामने बैठ के मेरे अकाबर को, सिद्धू भाई ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को कुत्ता लानती बोल सिद्धू रहे हैं। यार भाई- शर्म करो भाई जी, ये कैसी अच्छा नहीं बगैरती है? ओ चुको यार अपना ये लोटा चुको तो निकलो इथों की ड्रामा लाया सू कसम से यार वो भाई बात तुसी तो भी यार 170 घंटे बात की कर, फिल्म हो मैं यार एक सिगरेट पी लूं यार। तो सिद्धू जट बात कर यार, मैं चुको एक सिगरेट पी लूं, अपने दिमाग खा लोटे लिया। ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੂੰ ਕਸਮ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਦਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ सिद्धू भाई हम मौजूद हैं? कसम तू भी पागल है, भाई- तू समझ नहीं आ रही गेम की भाई आप सिद्धू जट यार इनसे बात कर 5 मिनट। जो हराम जबरी करनी है आप सिगरेट कर पी लूं लो यार। अच्छा मुझे बात सुने काश भाई, और मैं सिद्धू बता भाई दूं गेम ना आपको- पाओ पता लग गया ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਾਜ ਭਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਕਸਮ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਬਗੈਰ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ 70 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੋ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਰਮਾ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਚੱਲ ਫਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਟੈਪ ਟੈਪ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ। साहब आपका मैंने मुनाजरा करवाना है, आपने करना है मुनाजरा? ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਰਮੇ नहीं नहीं ਕੀ ਕਰੀਏ। नहीं नहीं, वो एक बंदा है वो आपसे करेगा मुनाजरा। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ? नहीं आप करें शाह साहब, मुझे बताएं आपकी ब्रॉड में आएंगे और मीर सलीम को लेके आऊंगा। आओ खल्ले खा के जाएगा ਠੀਕ ਹੈ क्या कह रहे हैं? ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਮਾइंड रोस्टर जी माइंड रोस्टर की बात कर रहा हूँ। उक्कड़ भी बोले ना ठीक है। शाह साहब आपकी ब्रॉड होगी, आपका टॉपिक होगा, बताएं। चलो ठीक है जी, अभी तो मैं बिजी हूँ, किस टाइम पिछले टाइम आपकी ब्राड होगी आपका टॉपिक होगा और मैं नीचे बैठ के हंसूंगा यार सिद्धू भाई तुसी भी ना Hola amigo, buenos días. buenos días। Y vamos aquí. America. अच्छा जी ये जो कादियानी बोलते हैं जी, हमें कादियानी मत कहें जी, हम तो जनाब अहमदी हैं, अहमदी हैं। तो ये हवाला ले लें भाई, जिस भाई को जरूरत हो। आज लैब तो ओपन किया ही हुआ है, तो सिद्धू साहब आप भी देख लेंगे, पास हवाला ना हो तो। ये रूहानी खजान जिल्द नंबर 3 है, पेज नंबर 190 अज़ाला हुआम जो है उसका हिस्सा अव्वल है, उसमें देखें। हमने नाम में मुकर्रर कर रखी थी और ये नाम है गुलाम अहमद कादियानी। ओए ओ भाई ओए, इस नाम के अदद पूरे 1300 हैं और इस कस्बा कादियान में बजज इस आजिज के और किसी शख्स का गुलाम अहमद नाम नहीं, बल्कि मेरे दिल में डाला गया कि इस वक्त बजज इस आजिज के तमाम दुनिया में गुलाम अहमद कादियानी किसी का भी नाम नहीं।
ये आखो ना हुन कदी कादियानी क्यों कहते हैं हमें, हैं जी? ये पूरा पे के लितर मारो नीचे ना आदमी। नीचे एक आईडी आई है पीएम अर्जुन की, ये देखें ना, इसको कोई उठा सकता है? इसको ऊपर तो उठाएं। मैं देखता हूँ। नहीं वो और नारा मार प्राइवेट दिया आईडी है, उसको अब्बू हसन भाई उठा सकते हैं सिर्फ। अच्छा मारो नारा, मारो। कदियानी मुर्तद लानत बेशुमार, कदियानी काफिर और मुर्तद लानत बेशुमार। ये है किधर बाबू? लो जी सही जस्ताद जी, मेरे रूम ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ख्वाब ਵੇਖਿਆ। शाह साहब आपने मुनाजरा करना है कि नहीं, मुझे ये बताएं। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਠਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਮੇਂਦੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਢੋਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਗੱਲ ਚ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ ਉਹ ਵਾਲੀ। पता। अच्छा जी, मिर्जा कादियानी आंदा है जी। कादियानी अखबार है पैगामे सुलह लाहौर जिल्द 22 नंबर 21 सफ़ा 15 जी अप्रैल 1934 जे छाया होया है। इत्थे मिर्जा कादियानी दा ख्वाब है जी। मिर्जा कादियानी आंदा है। अच्छा जी, बात सुन ले, ये शाह साहब हैं, इनको मिर्जा साहब की किताबें तो हिफज हैं, हवाले हिफज हैं, जिल्द ये सफा वो फलां। आप दुआए कनूत सुना दें, वो नहीं याद होगी। ये सरकारी मुसलमानों का लेवल है। ओए प्राइवेट मुड़ जा, तेनू आके मुड़ जा प्राइवेट, चुप कर जा। और सिद्धू जट तू भी यार मुनाफिक, ऐसा मुनाफिक इंसान है। तेरे होते हुए ये नारे लगा रहे हैं, हमारी जमात को खराब कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं बगैरत। तू चुप करके बैठ के सुन रहे। एक मिनट कासिम कॉलर आए हैं भाई, एक मिनट आपको कॉलर मैंने आए हैं बहुत भाई, अच्छा प्लीज इंसान एक समझा मिनट। था, लेकिन आपने नारे अच्छा लगवाए प्लीज बात अपने सुन लें। रूम में बैठ के। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे एक छोटी सी बात करनी है प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट जरा, एक मिनट। काशिफ भाई आप मौजूद हैं? काशिफ भाई आप मौजूद हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी ये वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। ये कॉलर आए हैं जनाब आपके यार साथ ही माइक बैठे म्यूट हुए कर दो ना कासिम, तुम क्यों शोर मचा रहे हो? माइक म्यूट कर दो जी। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइएगा प्लीज मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। कादियानों पर बेशुमार लानत का आगे। मैं बात बताती हूँ, ये जो मंसूर बैठा है ना, ये जगह जगह पे जाते हैं, अपनी अपनी गंदी गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहा है जगह जगह। ये हमारे नबी और कुरान को नहीं छोड़ रहा। इसको सिर्फ इतने से बता दे, ये हमें अपनी नस्ल साबित कर दे, अपने दादा का, उसके बाप का, उसके आगे बाप का। हमें डीएनए टेस्ट ला के बता दे ये नस्ली है, खानदानी है, इनका खून हलाली है। अगर ये काशिफ भाई ये देख लें, ये गलत बात हो रही है। अब हमें बिठा के यहाँ पे आप जलील करवा रहे हैं, गलत बात है काशिफ। सिद्धू जाट साहब आप कासिम माइक भाई म्यूट ये रखें। देखें, आप मुझे बता दें, माइक म्यूट रखें, बात करने में खातून का एहतराम करें। मुझे ये बात पूरी बता करने दें दें। कि एक औरत को ऐसी अल्लाह की जुबान नाज़िल देती की है। कुरान की गुस्ताखी कर देते हो, कुरान से दलाइल मांगते हो, नबी की गुस्ताखी करते हो। हम तुम्हारी और तुम्हारे बाप दादा की गुस्ताखी नहीं कर सकते। तुम साबित कर दे तुम एक ही नस्ल से नस्ली और खूनी हलाली हो। तुम ये साबित कर देंगे, हमें तुम्हें बहुत सारी दलीलें देने को तैयार है। तुम अपने चलें बाप जी। दादा की बात सुनने को तैयार नहीं हो, तुम कुरान की गुस्ताखी करते हो। तुम्हें शर्म है या नहीं है? मेरी प्यारी बहन, हम कुरान के गुस्ताख नहीं है ना, हम हदीस के गुस्ताख हैं। हम तो कहते हैं डंगे की चोट पे मैं इनको कह रहा हूँ बहुत ही हदीस से बात कर लो। लात की कुर्ता कुरान मत में गई, वो कैसे अगर तुम नबूवत अपने का दावे दावा पे कर सच्चे सकता है? हो तो दलाइल लेके आओ। हमने बिन देखे अपने नबी को मानना है, उनके यकीन रखते हैं, हमारा ईमान है, वो ताजदार खत्म नबूवत आखिरी नबी है। तुम अपनी दलाइल अपने पास रखो, अपने बाप दादा सुभान उसके अल्लाह। दादा, उसके बाप और उसके बाप की दादा की अपनी रिपोर्टें लेकर और साबित करो कि तुम एक ही नस्ल से खानदानी नस्ली हलाली खूनी, तुम्हारा एक ही हलाली खून है। तुम साबित करो ये चीज। तुम अपने खानदान को साबित कर दो। तुम वहां नबी और कुरान पे क्यों जा रहे हो? इतनी दूर ना जाओ, अपनी 5 नस्लें साबित कर दो, हम तुम्हें मान लेंगे कि तुम जो बात कह रहे हो, तुम्हें दलाइल देनी चाहिए। तुम कौन होते हैं हमारे सच्चे कुरान के ऊपर दलाइल मांगने वाले?
कासिम साहब आप मोड़े हैं तो ये देख लें, ये बैठ के कैसी अब्यूजिंग देख ले, लैंग्वेज तुम- इस्तेमाल कर रही हैं। मैं इनको प्यारी बहन कह रहा हूँ और ये देख लें अल्लाह क्या माफ क्या करे, बोल माफ रही अल्लाह, हैं। ऐसा भाई तो क्यामत में भी किसी को नसीब ना हो, ऐसा भाई तो जहन्नमी को भी ना, काफिर को भी ना नसीब हो। आप मुझे मत को, आप मुझे बहन मत को, मुझे आपके भाई होने की कोई सरोकार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत तुम खूब, हमारे नबी और जबरदस्त। कुरान तक तो जाते हो, वो सच्चा कुरान जो अल्लाह पाक ने नाजिल किया है। तुम अपने खानदान, अपनी नस्ल का तारुफ करवाओ। तुम्हारा बाप दादा एक था, तुम्हारा आगे जो दादा था वो एक था। तुम अपनी 5 नस्लों को सच्चा साबित करवा दो कि हलाली हो, खूनी हो, तो हम मान लेंगे। तुम जो तुम्हें दलाइल चाहिए वो हम तुम्हें देंगे। तुम कौन होती है तीसरा बंदा उठ के हमारे कुरान से दलाइल हमसे मांगने वाले? अल्लाह पाक आपको मक्का मदीना की बादब हाजिरी नसीब फरमाए, हर आमीन, साल नसीब आमीन। फरमाए। अल्लाह पाक आपकी जुबान को और मेरे सलामत रखे। नहीं बात सलाम है सुने, बहना वही आपको। कुरान, वही अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है अगर तुम अपने दावे पे सच्चे हो तो दलाइल लेके आओ, दलील और से बात बगैर करो। हमने अपने नबी को बिन देखे माना है, हमने अपने नबी से बिन देखे मोहब्बत की है। हम उनके लिए अपनी जान, कुरान में ये भी है, जिसने अपने नबी को, अपनी अपनी औलाद को, अपनी माल को, अपनी जान को अपने नबी पे कुर्बान किया और ऐसी मोहब्बत की, वही सच्चा मुसलमान है। ये दलाइल तुम्हारे लिए क्या कम है जो तुम दलाइल मांग रहे हो? अच्छा, अभी मुझे भी मौका अबे, दे बे, बोलने बे, का। मैं इधर बैठ के ऐलान तुम करता अगर हूँ कि सच्चे मुझसे इंसान हो, बड़ा एक आज बार के तुम कह दो रसूल कादियानी लाल की नबी मर्ज़ी करीम गंदा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा में मौजूद नहीं है। मैं ये दावा करता हूँ। तुम लोगों का मर्ज़ई आया, तुम लोगों का मर्ज़ई आया और चला गया और मर गया, और जिसका नामो निशान नहीं हुआ और बाथरूम में मरा, उसके लिए तुम दलाइल मांगते फिर। अभी भी तुम्हारे पास मौका है अपने आप से माफी। हमारी जमात दुनिया के कोने कोने में फैल चुकी है। तभी तो पाकिस्तान से उनको निकाल दिया। तुम लोगों की जमात, इधर जो गैर मुस्लिम बैठे ना काफिर, इन लोगों ने तुम लोगों को सपोर्ट किया है, वरना मुसलमानों के लिए तुम लोगों के पास कोई जगह नहीं है। इवन के कब्रिस्तान में भी तुम लोगों के लिए जगह नहीं है। मुसलमान बेचारे डरते हैं कि हम अपना साथी ऐसे काफिर को बनाए जिन्होंने नबी और कुरान की गुस्ताखी की है। मुसलमान तो यहाँ तक डरते हैं, इसलिए तुम लोगों को अपनी कब्र में जगह भी नहीं देना मुनासिब समझते हैं हम लोग। छा गई खत्म नबूवत की मुजाहिदा, छा गई माशाल्लाह, जिंदाबाद हम तो अपने कब्र का साथी, हम तो अपने कब्र का साथी भी ऐसा चाहते हैं जो आशिक रसूल हो। तुम जैसे मुनाफिकों की हम अपने साथ दफन होना भी मुनासिब नहीं समझते। कौन सी तुम बातें कर रहे हो? अल्लाह नहीं सलामत। प्यारी बहन, देखें आप मुस्लिम हैं तो आप Don't call थोड़ी सी me, अपनी don't call लैंग्वेज me पे प्यारी तवज्जो बहन। दें। Don't call me प्यारी चलें ठीक है जी, अरसल साहबा आप मुस्लिम हैं तो आप अपनी लैंग्वेज पे तवज्जो दें। हमारे ऐसी बाप, मेरी abusing बात सुनो, तुम कौन सी बात कर लैंग्वेज रहे हो? आपको हमें जरूरत हमें नहीं, हमारे माँ आप बाप ने एक पैदा औरत किया। हैं। मैं अपनी लैंग्वेज बाद में गौर करूंगी। आप हमारे उस माँ बाप नबी ने को हमें फॉलो पैदा करने किया हो वाली ना, हैं। हमारे माँ बाप ने हमें मसरूर पैदा साहब, किया, हमारे माँ मसरूर बाप साहब को आपसे कुछ इंतहाई तमीज से बात कर रही हैं, वो कोई गलत लफ्ज नहीं नहीं मेरे इस्तेमाल प्यारे किया। भाई, वो आपके हरामी पास बोल बात करने रही के है, लिए पता कोई नहीं है क्या तो क्या करें, बोल वरना रही मुंह है। बंद रखें अपना। हमारे बहुत मेरे सुने प्यारे भाई, खातून अगर का। आप मर्दों में इतना दम नहीं है मुझसे हमसे बात करें तो आप हम एक नहीं बोले, आप करते, सिस्टर हम बोले। नहीं कर दी है। करते। ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ हम ऐसे ਓਏ नहीं करते ਓਏ कि ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ मेरी बात बकवास बंद सुनिए। कर ये देखें जी, ये तेरे पता है? नबूवत का नया मुजाहिद आया है। नहीं, निकाल दिया मैंने, निकाल दिया। मेरी खुदा बात सुनिए भाई, की एक कसम, सेकंड कहाँ मेरी से बात लाते हो सुनिए। यार हम अपने ऐसे माँ मुजाहिद? बाप की गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारे माँ बाप को कोई हमारे सामने कोई कह जाए तो हम बोलेंगे नहीं, हमारी तो जुबान देखने वाली होगी। हमारे पैदा किए हुए बच्चा 1-2 साल का एक दफा नीचे जमीन पे गिर जाए तो हमारी जानें निकल जाती है। तुम्हारा बच्चा एक बार जमीन से, छत से नीचे गिर जाए तो बताओ तुम कैसे अल्फाज इस्तेमाल करोगे? तुम तो अपनी बीवी को माफ नहीं करोगे, तुम वहीं पे लड़ना शुरू हो जाओगे। और तुम बात करते हो हमारे नबी और हमारे कुरान की लैंग्वेज की बात करते हो। शुक्र करो अभी तक तुम जहाँ पे भी हो जिंदा सलामत हो। सही है। हम अपनी औलाद, अपने माँ बाप, बहन भाई, अपने सारा खानदान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान करते हैं। सिर्फ नाम खुदा पे का धोखा देंगे। अभी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो शुक्र है, अभी शायद इससे ज्यादा आप क्या बात करेंगी मुझसे? अब ये भी मैं कहीं कह रहा हूँ बात कि यानी इस काफर दुनिया में था, उसने मुझसे बड़ा गलत, आशिक रसूल दुनिया में मौजूद नहीं है। तुमसे ज्यादा। यही तो तुमने अपना चेहरा निकाल, अगर यही बात है ना, अभी कह के जाओ, अगर तुम इतने आशिक रसूल, अभी कह के जाओ कादियानी लानती कज़ाब कहो। नहीं ये देखें कासिम साहब, ये देखें अभी ये लानत भेज रही हैं हम पे। आप कासिम मन्ना होया, कासिम मन्ना होया, दूसरे उन्होंने दी गल दा जवाब दे। नहीं कासिम समझ साहब, ते है ही नहीं। नहीं मेरी बात सुने, अगर दलाइल नहीं है आपके पास, इतना इल्म तुम नहीं दो- है तो तुम मेरी लोग परोड़ पे बोलने आए, इंसान हो, तुम हमारी लोग- परोड़ पे आए। खुदा की कसम, आपको कुरान भी सिखाएंगे, हदीस भी तुम हमें सिखाएंगे, सिखाओगे, इतना तुम- इल्म सिखा देंगे आप लोगों को, आप परेशान हो जाओगे।
तुम मेरी बात सुनो, जाके अच्छी तरह से वजू करना सीखो। वजू कैसे अरसल करते हैं? साहबा, आप मुझे दुआए कनूत सुना सकती हैं? ओए दुआ कनूत यार, तेरी कोई कुरान क्लास नहीं चल रही इधर। मेरी बात सुन, तुम्हारा मिर्जा मसरूर तो सही तरीके से कुरान पढ़ नहीं सकता, देख के नहीं सही पढ़ सकता। नहीं, देखें मैं गारंटी देता हूँ आपने कि देखा अरसल हुआ है? साहबा, तुम्हारा मिर्जा मैं मसरूर तुम्हें देख कर कुरान नहीं सही पढ़। कुरान सुना दूंगी। तुम चले- कौन सी बातें दुआए चले कुनूत जी, की? सूरत दुआए फातिहा कुनूत सुना की। दें। मेरी बात सुनो। तुम फिर इधर, मैं तुम्हें अभी दुआए कुनूत सुनाती हूँ। तुम कसम खा के जाओगे, तुम इधर कह के जाओगे कि कादियानी मरज़ई कुत्ता है। तुम कहो, मैं कलमा पढ़ के कहती हूँ, मैं तुम्हें अभी ये सुनाऊंगी। मुझे देखें, मेरे अकाबर को, मिर्जा साहब को, मसीह मौद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को आपकी और जोर पे कुत्ता लानत लानती मिर्जा बगैरत कादियानी पे भी, बोला जा तेरे रहा है। पे भी। मैं तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ। मैं ये तुम्हें दुआए आप लोग कनूत, किसकी तुम जो तालीम जो पेश कहोगे मैं कर तुम्हें रहे वो हो? सुनाऊंगी। तुम इस चीज को, तुम्हें तो दलाइल और तुम्हें तो हम इस तब ये सब कुछ साबित करें अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी गैरत हो। अगर गैरत है तो तुम कह दो कि मैं कह कर उठूंगा कादियानी काफिर लानती है। मैं तुम्हें अभी दुआए कनूत सुनाना शुरू कर देती हूँ। तुम अपनी इस लाइन पे आओ। कौन सी दुआए कनूतों की बातें अरसल करें? साहबा, पहले आप अपने भाइयों की खबर ले। ये खत्म नबूवत के मुजाहिद मुझसे बात करने में नाकाम हो चुके हैं। ये कुरान हदीस से हम मुझसे इन्हीं बात भाइयों नहीं से कर पैदा हुए सके। हैं। हम, हमारे ये भाई हैं, हमारे ये बाप है, हमारे यही, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यही हमारे बड़े हैं, पैरोकार यही हमारे। आपके बड़े मुझसे लास्ट 2 घंटे से बात करने में नाकाम रहे हैं। कोई नहीं कुरान नाकाम हदीस होगी, से बात सही है। करने में अल्हम्दुलिल्लाह, काफिर है ये। इनको कुरान हदीस का इल्म नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम लोगों का मरज़ई आया, सिर्फ तुम लोगों को उसका पता चला, तुम लोगों ने इसको चोरी चोरी मर गया, वो बाथरूम में उठाया, दफना दिया, और तुम लोगों का किस्सा खत्म। अभी भी तुम गुनाह के रास्ते पे हो। अल्लाह अच्छा, तुम्हें मैं हिदायत आपसे दे, अल्लाह तुम्हें हिदायत का रास्ता खोले। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप साबित कर दें कि मिर्जा मसीह मौद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब बाथरूम में मरे थे। I don't साबित need your करें। respect. I don't care your respect. Don't call me dear sister. I don't need मैंने your आपको respect. सिस्टर नहीं I कहा, don't ऐसी need your- लैंग्वेज यूज करने वाली मेरी सिस्टर होगी तुम नहीं सकती। लैंग्वेज की बात कर रहे हो? तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं तुम्हें शूट कर दूं। तुम हमारे नबी और कुरान तक की गुस्ताखी कर रहे हो। तुम मेरी जुबान शुक्र करो तुम्हारे लिए फिर भी आराम से बात की जाएगी। चले तुम जी, सरेआम- अरसल साहबा, आप दुआए कनूत सुनाए। तुम पहले कह दो, मैं तुम्हें सुनाऊं। तुम पहले कहो कि मैं जाते हुए कह के जाऊंगा कादियानी कुत्ता ला, कहो मरज़ई देखें, कुत्ता। आप कहो मरज़ई रिस्पेक्ट कुत्ता, करें गुनाहगार हमारे किस्म का। वो कौन होता हमारे है? अकाबर की रिस्पेक्ट अकाबर करें। क्या अकाबर था? आपको उस मैं गैरत इंसान की एक ही आपको मैं तस्वीर है, इतनी जुर्रत उसकी नहीं और कोई देता, तस्वीर आपको मैं नहीं है। अलाउ नहीं करता कि आप मिर्जा साहब, मिर्जा मसीह मऊद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को कुत्ता बगैरत मेरी बात सुनो, एक और मेरी बात सुनो। तुम्हें अपने पैरोकार के ऊपर इतना यकीन है ना, तुम्हें अपनी मर्जी। अच्छा, सारी बातें छोड़ दो। वसल्लम की तालीम नहीं है। और मेरी उनकी बात तालीम सुनो, पे अमल करो। कर रहे हो ना, तुम्हें ये अभी गाली- दाखिले की जरूरत है। मेरी अगर- बात सुनो, तुम्हें अगर अगर गालियों इतना पे ही बात आए ना दो कि काम मसीह करो। मऊद ने हमें मैं तुम्हें मिर्जा मेरी बात साहब ने- सुनो, इधर मेरी नहीं, बात सुनो। सुन ले। तुम्हें अपने ऊपर हमारे इतना प्यारे- फखर है ना, ये प्यारे अहमद नाम हजूर हटाओ इधर से। मसीह मऊद अहमद मिर्जा नाम से गुलाम तुम लोगों अहमद का, कादियानी अहमद नाम साहब से ने तुम हमें लोगों का कोई 1379 ताल्लुक नहीं है। गालियां सिखाई हैं। अहमद नाम हमें से तुम बहुत लोगों का गालियां कोई आती ताल्लुक हैं, नहीं है। अहमद लेकिन हम नाम से नहीं तुम देते। लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। अहमद नाम को हटाओ, इसके साथ अपना कादियानी लगाओ, मंसूर कादियानी। अगर अपने ऊपर इतना ही फखर है ना इस कादियानी के ऊपर, इस्लाम की कज़ाब के ऊपर, अपने मंसूर के साथ एक तो कादियानी लगाओ। इस अहमद नाम से तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। इसको रिमूव करो, और ये जो मोहम्मद की डीपी लगाई इसको रिमूव करके अपने इसकी पैरोकार की लगाओ। ये जो बाथरूम में मरा था, इन दोनों कामों को फौरन और फिलहाल करो, जल्दी से जल्दी। इससे पहले और जलील हो, जितना जलील हो रहे वो कम है क्या तुम्हारे लिए? इसको खत्म बहुत करो। खूब सिस्टर, अहमद बहुत नाम का जबरदस्त। तुम लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं। इसको खत्म करके इसके साथ कादियानी लगाओ, जल्दी करो। अपनी पहचान दिखाओ ना, फख्र महसूस करो कि हम कादियानी हैं। ये अहमद साथ नबी का हवाला क्यों देते हो? सीधा सीधा कहो हम मिर्जे को मानने वाले, हम कादियानी हैं। और सिद्धू हमें पता जाके कैसे- बगैरत तू किधर चला गया है? उत्ते मार बगैरत। आईडी बात नहीं, अब महसूस करो, अब महसूस करो। ये देख ले गालियां कौन दे रहा है। सिस्टर ने एक भी गाली नहीं दी, और ये देख ले कौन गालियां दे रहा है। नहीं, देखें, ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। सिस्टर ने कादियानी, ये क्या मेरे मसीह मऊद मिर्जा कादियानी साहब को कुत्ता जाहिर है उसको बगैरत तो गाली खंजीर दे रही हरामी, है, वो तो सिस्टर ये तो सब अभी बड़े कुछ आराम होता से है। बात कर रही हैं। ना उसको सिर्फ गाली दे रही है। ना मैंने पता चला एक गाली मुसलमानों दी। को, ना पता चला ये सिद्धू कब जाट- पैदा हुआ, ये कब सिद्धू कब जाट क्या हमारी कैसे जमात बना। का मुनाफिक इंसान है। मैं उसे जो मर्जी बोलूं, मेरा हक है। मैं उसे कह रहा हूं कि बगैरत उत्ते मार, आके बात कर इधर। मुझे अकेला छोड़ के भाग गया है, इसीलिए तेरे को मुनाफिक बोलता हूँ सिद्धू जाट। आप सारी बातें छोड़ दो, सबसे पहले इस अहमद नाम को रिमूव करो।
इसके साथ अपनी कादियानी पहचान लगाओ और इस चीज़ पे फख्र महसूस करो कि मैं कादियानी हूँ। और सबसे पहले ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डीपी लगाई है इसको रिमूव करो और अपने पैरोकार उस काजिब की अपनी तस्वीर लगाओ, अपनी पहचान दिखाओ। नबी पाक साहबा हमसे ज्यादा करो, तुम लोगों का नबी पाक के साथ कुछ लेना देना नहीं। कहता हूँ कि मुझसे ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इस दुनिया में कोई इंसान नहीं तो फिर करता। दलाइल क्यों मांगते हो? सच्चा मैं इश्क़ बोलता रसूल तो हूँ ये है। का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, मैं ये बोलता हूँ, कोई इंसान नहीं ये बोलेगा। तो फिर मेरी बात सुनो तो कह दो फिर मरज़ई कादियानी लानती कह दो। ये देखें मैं ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज करूं? क्यों? उस कादियानी का सिर्फ तुम लोगों को पता चला, ना मदीने में किसी को पता चला, ना वो कहीं पहुंचा, ना वो कहीं गया, खुद ही मरा, खुद ही पैदा हुआ, खुद ही बाथरूम में मर गया, खुद ही दफन दुफन हो गया और चलो खुद ही उसका अंजाम पहुंच गया। और सिर्फ आप लोग कहाँ खुद ही अरसला नहीं, वो तो कहता था, नहीं वो तो अपनी किताबों में कहता था, उसका दावा था कि हम मक्का या मदीना में मरेंगे, वो तो ये दावा करता था। बाथरूम में, फिर वो बाथरूम में मरा, ये हुआ उसके साथ। देखें ये बार बार काशिफ साहब आप मना क्यों नहीं करते? की मुजाहिदा इधर कैसी अब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है। अभी ये औरत है, मैं इससे क्या बात साबित कर दो, मैं एक साबित कर दो, इज्जत करते हुए मैं टिकटॉक छोड़ दूंगा, सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, साबित कर दो। रिस्पेक्ट मी, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप एक दफा भी अपने रब से माफी मांग के चुप करके मुसलमान होके इस कादियानी पे लानत भेजो और ये दलाल ये चीजें मत मांगो, इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप तुम्हारी माँ को खड़े होके तुम्हारे सामने कोई कह दे कि तुम उसकी औलाद नहीं हो, तुम बताओ तुम्हारे ऊपर तुम बर्दाश्त कर लोगे? तुम आके हमारे नबी की गुस्ताखी करते हो, कुरान की गुस्ताखी करते हो। मैं गुस्ताखी नहीं करता, मैं कहता हूँ आपको आप हमारी जमात को जो है ना बैत कर लें, जमाते अहमदिया मुस्लिम को फॉलो कर लें। खलीफा उसके लिए जो पेंशन चोर था जी, दलाइल उसके लिए मांग रहा है जो पेंशन चोर था। दलाइल तुम उसके लिए मांग रहे हो जो पेंशन चोर था। वाह जी वाह। और मेरे प्यारे भाई वो पेंशन चोर नहीं था, दलाइल नहीं, वो पेंशन चोर नहीं था, वो पेंशन बस निकाल ली थी उसने, विथड्रॉ कर ली थी, पेंशन विथड्रॉ कर ली थी बस, है ना, अगर इंग्लिश में कह देते हैं। नहीं मेरे प्यारे भाई, अगर इतनी आप में औकात है, इतनी थप्पड़ है, तो खुदा की कसम मुझसे कुरान हदीस से बात करो। नहीं कर पाओगे। लो जी, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है झूठे पर अल्लाह ताला की लानत है। मिर्जा कादियानी ने झूठ बोला, 50 किताबों के पैसे लिए, 5 किताबें लिख के बाद में कहता है 50 और 5 में सिर्फ 0 का ही तो फर्क है। झूठ बोला कि नहीं बोला? कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक मिर्जा कादियानी पर लानत है। नहीं आप ये घूम घुमा के मिर्जा साहब पे क्यों? घूम घुमा के नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई आप खत्मे नबूवत पे बात करो, आप हयाते खातून की बात सुने चुप करके। अगर आपके पास को करने वाली बात है ना तो वो करें, मैं करने वाली को बात है तो वो करें। क़यामत तक नहीं कोई नहीं, वरना खातून की बात सुने। जाके पहले ब्रश करो, अपना गला साफ करो, जो तुम्हारे गले में आवाज फंस गई है, जो अब बाहर नहीं निकल रही, उसको निकालो और अल्लाह से माफी मांग के करो कि नबी पाक के बाद क़यामत तक तबलीग कर करके मेरी बैठी है, ऐसे नहीं बैठी हो तुम। इस चीज को मानते हो, बैठी है, इस चीज को मानते नहीं हो कि नबी पाक के बाद कोई नबी नहीं आएगा। तुम इस चीज को ही नहीं मानते। अब तुम 100 बातें 100 मोहब्बतें जाहिर कर दो। मुझे कुरान हदीस से साबित करें कि कोई नबी नहीं आ सकता। दो लानत तेरी कहते तू हले भी तस्दीका वैसे मोहब्बत तुम साबित कर सकते हो? तो तेरी माँ ने तेनू कल्ले ने कोई नाल ही पैदा किया था। तुम्हें इस चीज की शर्म नहीं आ रही? जब तुम्हें कुरान ने कह दिया, मैं तुम्हें साबित कर देती हूँ, ताजदार खत्म नबूवत जब नबी पाक के ऊपर मोहर की नबूवत लगी हुई है, उसके बाद भी तुम दलाइल मांग रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही इस चीज की? नहीं देखें विद ड्यू रिस्पेक्ट आप ये बता सकती हैं डोंट कॉल मी डियर सिस्टर, डोंट नीड योर रिस्पेक्ट, आई डोंट नीड योर रिस्पेक्ट, आई डोंट नीड योर रिस्पेक्ट, डोंट रिस्पेक्ट। देखें हमारी जमात का कोई एडमिन कॉल नहीं उठाएगा, कोई एडमिन कॉलर नहीं उठाएगा। डोंट नीड योर रिस्पेक्ट, डोंट रिस्पेक्ट मी। नहीं देखें मेरा इस्लाम कहता है कि औरत की तुम्हारा इस्लाम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जान माल दौलत हर चीज अपने नबी पे कुर्बान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमारे नबी था तुम तो वो हिसाब कर रहे हो कि जब तुम्हारे बाप ने तुम्हें पैदा कर दिया उसके बाद तुम तस्दीके कर रहे हो अपनी माँ से, माँ ये मेरा बाप है कि नहीं? फिर कहते हो कि मुझे अपने बाप से बड़ा ही प्यार है, फिर कहते हैं मुझे अपने बाप से बड़ा जेन्युइन बात कर रही है ना, वो जेन्युइन बात कर रही है, वो
गलत बात थोड़ी कर रही है। म्यूजिक फिर तुम लैंग्वेज कहते हो कि मुझे नहीं, ये अपनी माँ से बड़ा ही प्यार है, ये फिर direct- अपनी माँ से पूछते हो माँ बताओ यही मेरा बाप है, फिर तुम अपने बाप से प्यार करते हो, तुम फिर अपने बाप से प्यार करते हो, अपने बाप के लिए कहते हो कि मैं अपने बाप के लिए जान कुर्बान कर सकता हूँ, फिर तुम कहते हो कि मैं अपने बाप के लिए जान कुर्बान कर सकता हूँ, नबूवत वालों ने। फिर तुम कहते हो मैं अपने बाप के लिए जान कुर्बान कर सकता हूँ, फिर तुम अपनी माँ के पास जाते हो, माँ से पूछते हो माँ यही मेरा जेन्युइन माँ बाप है, फिर अपनी माँ से तस्दीक करके जाते हो। तुम तो वो काम कर रहे हो, जब तुमने मान लिया है तुम नबी के आशिक हो, तुम नबी से मोहब्बत करते हो, फिर उसके बाद तुम ये क्यों कह रहे हो कि कहाँ साबित है बताओ कि वो आखिरी नबी है। तुम्हारी सोच पे हैरत होती है कि तुम कहाँ के मर्द हो। जबरदस्त, बहुत अच्छा जो है ना इसकी। और चलो मसरूर बंद कर दो, अब अपना माइक म्यूट कर लो, अपना माइक म्यूट कर लो। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, अपना माइक आप म्यूट कर लो। और तुम्हें सोचने का मौका दिया है सिस्टर ने, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इनको फरिश्ता बना के भेजा है कि कम से कम एक वो हक की बात कर रही हैं, और तुम सोचो इस बात पे और दीन इस्लाम पर आ जाओ। मजीद अब तुमने माइक म्यूट खुद तो मसरूर माइक जहन्नमी म्यूट है, करो। अपने साथ इसने 10 लोगों को भी लेकर जाना है, खुद तो गुनाहगार है। ये मिर्जे वाला काम करे ना, जैसे इसका पैरोकार था वैसे ये काम कर रहा है। खुद तो वो गुनाहगार गंदा था, साथ इन लोगों को भी छोड़ गया, ये भी वही काम कर रहा है। खुद तो गुनाह के रास्ते पे है, खुद तो गलत है, खुद तो मान नहीं रहा, और लोगों के ज़हन में भी यही बातें डाल रहा है कि दलाइल लेकर आओ, दलाइल। आजकल अपने माँ बाप से दलाइल मांगो तो वो आप लोगों को उठा के घर से अपनी विरासत से बाहर निकाल देंगे, और ये तुम कुरान और नबी की बातें कर रहे हो, दलाइलों की बातें कर रहे हो। तुम एक दफा अपने बाप के पास जाके कहो हाँ बाप तू मुझे साबित कर दे कि तुम भी दादे से साबित करवाओ कि आप लोग खानदानी और नस्ली हो, खून एक ही है, हलाली हो, फिर मुझे बताना वो तुम्हें अपनी जायदाद से तो क्या अपने घर से तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हें अपने बाप कहने का तुम्हें हक छीन लेंगे तुमसे। इस तरह की बातें खुद तो गुनाहगार है, बाकी मुसलमानों को भी गुनाहगार कर रहे हो। नहीं चलिए, अभी आप आराम से मेरी बात सुन सकती हैं। तुम सिर्फ अपनी बीवी से इतनी बात पूछ नहीं लेना देखें, कि मैंने तुम्हारा- आपकी अब्यूजिंग लैंग्वेज भी बर्दाश्त की, क्योंकि मैं तेरू मारना तेरे ला के अब्यूजिंग लैंग्वेज कोई नहीं थी। तुम्हें ऊपर बिठाया हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमारे ऊपर इल्जाम लगाओ। झूठ मत बोलो, किसी ने अब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं, जिसने तुम्हें एक बात की थी उसको नीचे उठा के फेंका मैंने। गलत बात नहीं करनी, दीने हक की बात कर रही है वो, ध्यान से सुनो। बात सुने। और भाई हमारे में हिम्मत नहीं हो रही कि हम उनके सामने बोलें। नहीं बात सुने, मुझे बात करने का मौका तो दिया जाए ना। आप एक दफा देखें जी, बता ये दो, आप 20 अपने बाप के पास जाके और उसको कह सकते हैं कि अब्बा जी दादे से कहे डीएनए टेस्ट करवाए कि आप खूनी और लाली और खानदानी हो। अपने बाप और दादे की बातें उनके सामने बैठ के बताना, तुम्हारा मुंह तोड़ के वो तुम्हें बता देंगे निकल जा हमारे खानदान से। और तुम बात करने आए हो हमारे नबी की ताजदार खत्म नबूवत में बात कर रहे, दलाइल जिंदाबाद जिंदाबाद खुदा की कसम ऐसी अच्छा, सिस्टर- मोहब्बत और इश्क ये है, मेरी बात सुनो। मोहब्बत एक आम इंसान से की जाए ना, जो राह पे चलते फिरते किसी औरत से मर्द कर ले या मर्द औरत से कर ले, यकीन की बुनियाद पे शादी का भी रिश्ता चलता है, यकीन की बुनियाद पे दोस्ती का, हर रिश्ता यकीन की बुनियाद पे चलता है। किसी से जहां आप दलाइल मांगोगे, सबूत मांगोगे, शक में जाओगे, वहां पे तो ये दुनिया को बनाए हुए आम रिश्ते खराब हो जाते हैं। असल तुम बात आप- करो नबी की, आप- अगर तुम अपना नबी से काम मोहब्बत जारी करते हैं ना, बिन कंटिन्यू देखे रखें। करो। मैं ना अगर तुमने एक नबी से सिगरेट पी मोहब्बत, लेता हूं। मेरी बात तब सुना, अगर तक। तुमने नबी से मोहब्बत कर ली है तो बिन नहीं, देखे की है। बात अगर तुम सुने उन पे ना, यकीन मैं रख कह रहे हो रहा तो हूं- बिन देखे कर रहे हो। अगर तुम उन चल पे बस कर मसरूर होना। अगर तुम उन पे कंटिन्यू मोहब्बत कर रहे हो रखो, तो बिन देखे मैं करो। जरा दलाइल एक ना सिगरेट मांगो। का कश लगा लूं तो मैं आपको सुन रहा हूँ। है कि नहीं है? आपकी है कि नहीं है? language बदतमीज सुन रहा हूं, सिस्टर तो के सामने मैं- कह रहा है मैं कश लगा लूं, बेशरम। जी ये बदतमीज बंदे को भगा दे अब। कश्यप भाई मैं एक बदतमीज है, सिगरेट बहुत पी बदतमीज ये लूं कर तो रहा है। आप बात करो, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। जब कोई इंसान जिसको कहते हैं ना दिमाग खाली हो जाता है, जिसको कोई सोच नहीं आती, वो नशे में चले जाता है। तुमने अपने आप को साबित कर दिया मैं एक नशेई हूँ, और इसलिए नशों वाली हरकतें और बातें करता हूँ, इसलिए हमारी तो तुम्हारे साथ मजीद बहस बनती ही नहीं है। इतनी सी बात है। जब तुम नशे से बाहर आ जाओगे, तुम्हें थोड़ी बहुत सोच बूझ आएगी, तो अल्लाह तुम्हें हिदायत का रास्ता खोल दे तुम्हारे लिए। और ये जितने भी सिस्टर ये है ना मुरब्बी, ये जितने बैठे हुए हैं इसमें मसरूर है, नादिर है और दीगर ये जितने भी मुरब्बी बैठे हुए हैं, ये अक्सर औकात, अब इनमें एक और है, वो क्या नाम है उसका, काशिफ भाई, वो जो शातमियत करता था व्हाट्सएप के ग्रुपों में, जो तस्वीरें शेयर करता था, जज्जा,
ججا مردئی جو ہے وہ شراب پی کے جو ہے وہ براڈے کرتا رہا ہے، شراب پی کے. یہ ان لوگوں کا عالم ہے، اتنے یہ گستاخ یہ لوگ ہیں. میرے پیارے بھائی کسی منافق سے ہماری جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں یہ کلیئر کر چکا ہوں. ایک منٹ، ڈونٹ کال می پیارے بھائی، ڈونٹ کال می ڈیئر سسٹر، ڈونٹ کال می، آئی ڈونٹ نیڈ یور اینی رسپیکٹ. میں آپ کو سمپل سی ورڈنگ میں یہ بات بتا دیتی ہوں، یہ شرابیں پئیں، یہ نشے ڈسکو میں میری بات سنیں، آپ نے 2 گھنٹے پہلے مجھے خودی سے کہا کہ آپ کو میں بھائی بول ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، جو مرضی کرتے بھائی بولے، لیکن کہہ رہی ہے ڈونٹ کال می. یار ان کو سسٹر کو نا تھوڑا ریلیکس کرنے دیں یار، ان کو تھکا دیا اپنے سسٹر کو. ٹھہر جائے ذرا، تھوڑا ویٹ کر دیں. ابھی 2 گھنٹے پہلے اس نے مجھے خود بھائی ہمیں بولے. نبی کے ذکر میں نہ کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ ہی ان کی محبت میں ہم کبھی تھکتے. الحمدللہ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو نہ چاہے ڈسکو کرے، شراب پی لی، نشے کرے، ہمیں کوئی ان کے ساتھ سروکار نہیں، لیکن یہ صرف ہمارے قرآن اور ہمارے نبی تک نہ ہے. اس چیز کی ہم ان کو اجازت نہیں دیتے. باقی یہ جو ہو سکتا ہے کرتے پھرے، اپنی ذات کے ساتھ کرے، اپنی نسلوں کے ساتھ کرے، اپنے خاندان کے ساتھ کرے، جیسے مرضی کرتے رہے. جی ماشاءاللہ سسٹر، آپ نے بڑا اچھا اس کو جو ہے نا ماشاءاللہ جواب دیے ہیں. ایک اور بات ہے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. چنیوٹی بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ وہ لے لیتے ہیں، مجھے پتہ ہے، دیکھ رہا ہوں میسج میں ان کا، لے لیتے ہیں ان کو. تو بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا جواب دیا اس کو. اور ہر مرزئی قادیانی کو سوچنا چاہیے باجی کہ کر کیا رہا ہے وہ اصل میں. کہ چلیں ماشاءاللہ. ایک سمپل ورڈنگ میں بات کرتی ہوں، جب ہمارے ماں باپ ہماری زندگیوں کا فیصلہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ، کسی مرد کی یا کسی عورت کی کسی کے ساتھ شادی ہوتی ہے، تو ہمارے ماں باپ ہمارا فیصلہ کر دیتے ہیں. ہم آتے ساتھ ان سے دلیلیں مانگے، ثبوت مانگے، تو بتائیں وہ رشتہ چلتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. تو یہ تو دنیا کو بنایا وہ عام سا رشتہ ہے نا. تو یہی نہیں کامیاب ہو سکتا. تو یہ دعوے کرتا ہے نبی سے محبت کے، اور اوپر سے دلیلیں مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے دلیلیں دو. تو بتائے پھر یہ تو دوگلا کام کر رہا ہے نا، سانپ والا. ایک طرف سے سانپ ہے اور دوسری طرف سے انسان ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس طرح ہی مرزا نے سکھایا ہوا ہے نا اصل میں. بات یہ ہے بھائی. دلیل اور ثبوت وہاں مانگی جاتی ہے، یہاں پہ رشتے اور محبت. جی ماشاءاللہ، ایک شیرنی کی آواز کی للکار نے آج قادیانیوں کے جناب عوانوں میں آگ جو ہے نا لگا دی ہے. اور یقین کریں شرم کا مقام ہے اس کے لیے کہ یہ لوگوں کو کہہ رہا ہے. یہ بہت اچھا جی ماشاءاللہ سسٹر، اللہ پاک آپ کو جناب اس نوازے ماشاءاللہ، بہت اچھے، ویری گڈ، کیپ کنٹینیو. ہمیں ہماری نسلوں کو قیامت تک آنے والی ہماری جو نسل ہے وہ عاشق رسول اور خاتم النبیین کو ماننے والے ہوں، اور تاجدار ختم نبوت پہ بن دیکھ کے آنکھیں بند کر کے یقین کرنے والے ہوں. ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں ہمارے تو قبر میں بھی ایسے لوگوں کا ساتھی نہ ہو جو ایسے منکر ہوں. ان لوگوں سے ہمیں دور رکھے. ہمیں بھی ہماری نسلوں کو، ہم تو قیامت تک کی دعا کرتے ہیں جتنی نسلیں ہماری آتے جائیں ہمارے نبی پہ بن دیکھے یقین کرے، ایمان رکھے، عشق ان کے دلوں میں سلامت ہو. یہ جو لوگ دلائل مانگتے ہیں یہ لوگ بالکل ایسے ہیں جیسے ان کے سامنے ابو جہل تھا، نبی پاک سامنے موجود ہوتے تھے، پھر انہوں نے تو نبی پاک کو نہیں چھوڑا تھا. یہ کوئی انسان ہے؟ نبی پاک کے دور میں نبی پاک کے سامنے آمنے سامنے موجودگی میں لوگوں نے انکار کر دیا تھا. تو یہ اب کون سی دلائلیں مانگ رہے ہیں؟ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان لوگوں کو دلائلیں چاہیے. تو یعنی کہ یہ بالکل کوئی محبت نہیں کرتے، یہ منکر ہے. یار یہ نیچے مولا بس آیا ہے، اس کو اٹھائیں ذرا، اگر یہ گالیاں نہ دے تو. مولا بس نیچے آیا. جی لیتا ہوں اس کو. مولا بخش ماشاءاللہ جی سسٹر نے بہت اچھی نہیں، مولا تعلیم بس پیش نام کی ہے ہے. اس کا. زیب تو نہیں دیتا مسلمانوں کو ایسی زبان استعمال کرنا. جی انوائٹ کیا ہم. یہ اصل تمام میں بات گالیاں پتہ تو کیا ہے ہمارے مسرور مسیح صاحب، موعود مرزا غلام احمد قادیانی صاحب مسرور کی صاحب تعلیم بات ہے. سنیں ذرا، جی بات سنیں ذرا. جی اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں کو اخلاق کا درس دیتے ہوئے نا آپ لوگ اچھے نہیں لگتے. کیونکہ دیکھیں مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ جو ہیں علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں کتنے بیہودہ باتیں جو ہیں ان کی نانیوں دادیوں کے بارے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ اس نے لکھا ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ فحاشہ عورتوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا الزام، شراب پینے کا الزام، ان کی نانیوں دادیوں کے بارے میں جو لکھا ہے اس نے، اور مسلمانوں کو جو اس نے گالیاں دی ہیں،
مجھے بتائیں پھر آپ اخلاق کا درس دیتے ہوئے کیسے اچھے لگتے ہیں؟ ہندو جو ہے نہیں ہندوؤں پیارے کے بارے بھائی، میں جو ابھی اس آپ نے نے ان صحابہ کی جو لینگویج ہے وہ غور سے نہیں سنی؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہیں یہ میرے دیکھیں نا پیارے وہ جو بھائی، کہتا ہے ایک نہیں آصف بھائی گالی تو گالی نہیں ہے ہم ہمارے نے بیابانوں کی خنزیر ہو گئے نہیں اور دیکھیں عورتیں ان کی ہاں کتیوں سے وہ بڑھ گئیں. میری بات جس سنیں کا نا، حوالہ میں میری دے بات دیتا سنیں ہوں، نا. جلد روحانی جو خزائن جلد ہماری 14 فتح کا صفحہ قائل نمبر نہیں، جو 53 ہماری لگا دیں. فتح کا قائل نہیں، صاف سمجھا جائے گا کہ وہ حلال زادہ نہیں، وہ حرام زادہ ہے. یہ بتائیں مجھے، یہ لینگویج جو تھی، اور وہ جو 1000 گالیاں مرزا صاحب نے لانتے بھیجی ہیں مسلمانوں کے اوپر، مجھے میرے بتائیں کہ پیارے اس بھائی کے بعد آپ فگر ٹھیک اخلاق کا بتائیں، سن لیں نا، 1379 گالیاں سن لیں نا، سن لیں 1379. ذرا سن لیں. تو یہ اخلاق کا درس دیتے ہوئے آپ لوگ اچھے لگتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ مرزا صاحب کا اپنا بیٹا ان کا جو ہے وہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب جو تھے وہ کبھی کبھی زنا بھی کر لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ولی اللہ تھے تو وہ کبھی کبھی زنا بھی کر لیا کرتے تھے. اب بتائیں مجھے، یہ آپ نے جو باتیں لکھی ہیں، کیا یہ اخلاق والی باتیں آپ لوگوں نے لکھی؟ پھر وہ کہتا ہے کہ جی جو فحاشہ عورتیں ہوتی ہیں نا، فحاشہ عورتیں جو ہیں وہ بھی ان کے اوپر بھی اللہ جو ہے نا وہ الہام کر دیتا ہوں، ان کے اوپر بھی الہام کر دیتا اللہ. آپ اندازہ کریں، آپ یہ جو باتیں اس نے لکھی ہیں، اس کے بعد آپ لوگ اخلاق کا درس دیتے ہوئے اچھا لگتی ہیں یار آپ. اور وہ دیکھیں کہ اس بندے نے اپنی خدمت کے اوپر عورتیں رکھی ہوئی تھی، پیارے بھائی عورتیں میں اپنی خاموش خدمت کے لیے ہوں، عورتیں اذان رکھی ہو ہوئی رہی تھی. ہیں، آپ اذان جی کا جی احترام نہیں کرتے. اور یہ جی جو ہے جی نا میری سدھو طرف جٹ اصل صاحب میں کو میرے پاس نا، نہیں بات سنیں میری سنیں، بات سدھو سنیں، جٹ صاحب کو نا میری اوپر بات لے. سنیں، میرے پاس نا یہ یہاں سدھو پہ جٹ صاحب آپ سے اب بات کریں گے، میرے یہ ارد گرد ہمارے نا مسیح موعود بات کا سنیے بہت گا بڑا شعر ہے، بے شک منافق ہے. اسے ذرا اوپر لیں سدھو جٹ صاحب کو. قاسم، اگر قاسم صاحب آپ موجود ہیں تو آپ سدھو جٹ صاحب کو اوپر لے سکتے ہیں. نہیں اس کو کافر کو ہاں یہ جزاک اللہ شکریہ. نہیں وہ باجی نے منع کیا تو میں ان کو اتار رہا ہوں نیچے. باجی نے نہیں منع نہیں کیا. میرے پیارے بھائی نہیں اتارنا ہے. ایک رکھ لو سیکنڈ، اس سدھو کو بھی جٹ رکھ لو، صاحب کچھ اس کو بھی کہنا رکھ چاہ لو، رہے ہیں. اس کو بھی رکھ ٹھیک ہے باجی، ٹھیک ہے رکھ لیتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان سلام کا جواب تو دے دیں آپ سارے، کیا ہو گیا؟ وعلیکم السلام یہ ورحمۃ منصور اللہ قادیانی دے وبرکاتہ. گا نا آپ کو جواب، منصور قادیانی جواب دو. میری بہن آپ کیوں نہیں دے رہی جواب؟ جس نے آپ کو ضروری سمجھا اس نے دے دیا نا، آگے بات کنٹینیو کرو. نیچے نا وہ بیٹھے ہیں چنیوٹی بھائی ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، ان کو بھی کال ملے گی. باجی موجود ہیں ہم انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اچھی بات ہوگی. کیونکہ انہوں نے بھی کوئی ضروری بات کرنی تھی. اگر آپ ان کو چنگوٹی تو لے لو جی، قاسم بھائی لے لو، وہ نو پرابلم. وہ چنگوٹی ذرا اچھی سے ذرا جواب مل جائے گا ان کو اپنی باتوں کا. یہ جو کہہ بھئی رہے یہ گالی ہیں بات تو حضرات یار ان سے نہ بات نہیں کر لیجیے سکتے. پلیز. یہاں پہ سارے الحمدللہ مرد بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. اچھا چنیوٹی بھائی، آپ نے نا گالی نہیں نکالنی، باقی اگر بات کرنی ہے تو کر سکتے ہیں. یہ کنٹینیو کرے، میں بات سن رہا ہوں، یہ کنٹینیو کرے، بات میں سن رہا ہوں، اس ٹائم کی سنیں، کنٹینیو کرے. بولیں سدھو سے جاٹ بولیں. جی السلام علیکم چنیوٹی بھائی، کیسے میرے بھائی؟ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پہ، سلام کا جواب بھیج دو ہمارے پہ. بات کرو جو کرنی ہے تم نے. اچھا چلے چنیوٹی چلے بھائی ایز اے ریسپیکٹ ہم ان کی بات سنیں گے. چلو کرو بات جو کرنی ہے، پھر آپ کو بتاتے بات ہیں. کریں، جو بات یہ کرنی ہے دیکھیں آپ جی، بولیں، بات پیار کریں. کے بدلے سدھو جٹ کو کیا ملا ہے؟ لعنت. مسرور رک جا باتوں کو چھوڑ دو، آگے دیکھو، آگے دیکھو. تم لوگ کتنے بڑے گناہ گار اور گستاخ نبی ہو کہ تم لوگوں کو اسلام کا بھی دل نہیں کرا کہ کوئی تم نے جواب. تو جنت دوزخ دنیا میں بنائی ہوئی، تم کون سے مسلمان ہو؟ کس دنیا میں تم پھر رہے ہو؟ اچھا بھائی سن تو لینا کیا ثبوت ہے آپ کے اس کی پاس بات جنت سنیں دوزخ نا، کا؟ چنیوٹی اس کی بات سن لیں، اس کی بات. ہاں بتاؤ، جواب دو. جی میری پیاری بہن، میری محترم بہن اور میرے چنیوٹی منڈا بھائی، آپ لوگوں نے کیسے لگ رہا ہے کنٹرول پکڑی ہے ہاتھ میں
और अगर आपके सामने में होता तो आप मुझे गोली मार देते। आराम से बात इंशाल्लाह अज़ीम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर मारेंगे, अगर हमारे सामने तो इंशाल्लाह जरूर मारूंगा। ठीक है। आप बड़े पक्के मुसलमान हैं। चलो आगे, इनको कोई बात नहीं आनी, ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, टोपी ड्रामा इन्होंने बात लगाया करें, है। आप जो करनी है वो बात करें तुम। चले एक नारा लगाते हैं, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद 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 ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद कादियानी मुर्दाबाद, ताजदार खत्म नबूवत कादियानी जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कादियानी मुर्दाबाद। जाद अस्कानी मुर्दाबाद, जाद अस्कानी मुर्दाबाद। और सिद्धू जट बगैरत तेरे को ऊपर लिया कि तू और इससे मसरूर पूरा भाई आए, को बात कर बंद सके। करे। एक मिनट रुक तो जाए मसरूर भाई, आप इतनी देर से भौंक रहे थे, चुप करें जरा एक मिनट जी। चनियोटी मुंडा भाई नारा लगाए, मैं इसका जवाब देता हूँ। ताज कादियानी मुर्दाबाद, कादियानी मुर्दाबाद, मैं कह रहा हूँ कादियानी मुर्दाबाद। और भाईजान मैं कह रहा हूँ ताजदार, मुझे भाई नहीं कहना, खबरदार अगर ऐसे वर्ड फिर यूज किया आपने तो भाई का, जिंदाबाद ठीक है, जिंदाबाद, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे भाई पे भी। कादियानी मुर्दाबाद, कादियानी मुर्दाबाद, कहो ना मुर्दाबाद। और मेरी मोहतरम बहन, मेरी बड़ी आपी, मेरी मोहतरम, मेरी सिस्टर, मेरी Don't call me respect, don't call me बड़ी बहन, don't call me sister, please। फिर मैं आपको किस तरह कह के मुखातिब आप करूं? वैसे वैसे बात करो, वैसे चलो आगे बात करो ना। इन्होंने पॉइंट पे नहीं आना, इनके पास कोई पॉइंट नहीं है, इन्होंने सिर्फ यही करना है, पॉइंट की बात मेरी पे आओ। बहन, मैं एक नारा लगाने लगा हूँ, जिंदाबाद तो कह दें, ताजदार खत्म नबूवत। तुम्हारे कहने पे नहीं लगाना, अल्हम्दुलिल्लाह ये इश्क, ये मोहब्बत हमारे दिलों में जिंदा है। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, कादियानी मुर्दाबाद। आगे बताओ। चले, हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, कह दें बाप भी। ये ना ड्रामा कर रहा है, इसके पास बात कोई नहीं है, ये आप लिख ले। और सिद्धू आप जट बात मैंने करें ना, इसे जो बोल पॉइंट दिया है है, आप वो बात ये करें। हमारा अकीदा फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा एक मिनट रुक यार इससे आगे बात कर, अगर एक मिनट, नहीं एक पूरा आ मिनट, रहा तो एक मिनट, नीचे चला जा बगैरत। और एक मिनट और रुक जाए मसरूर भाई, भौंकना बंद करें। आपको कितनी दफा कहा है कि भौंकना बंद करें? अब आप माइक ना अनम्यूट कीजिएगा जी। चनियोटी मुंडा भाई, आप ताजदार खत्म नबूवत के माशाल्लाह मुजाहिद हैं मेरी तरह। तुम कौन होते हो ताजदार खत्म नबूवत में इंटर होने वाले? तुम्हें भाई- किया किसने है इंटर? हुर्मत रसूल पे जान भी भाई कुर्बान। मेरी बात सुने, सारे चुप कर गए, एक सेकंड। हम मानते हैं ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, आज तुम भी नारा लगा रहे हो, ये जो सिद्धू जट है। अब बात आती है मेन पॉइंट पे आती है, कहो कादियानी मुर्दाबाद, कहो। जी मैं क्यों ऐसे कहूँ, मुझे बता दें उसकी मुझे हाँ तो यही तो तुम फिर तो वो साबित करे ना, तुम वो काम करे, क्योंकि तुम वो काम करे हो, ऊपर से इंसान हो नीचे से सांप हो, ठीक है। अपने माँ से जाके पूछो कि तुम्हारा बाप एक है, दलाइल तो वो लोग मानते हैं ना, फिर मुझे बताना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जवाब दे दिया कि नहीं। मेरी बहन मेरी बात सुन ले, रुक जाए। खबरदार एनी वर्ड अगर आपने फिर ये लफ्ज यूज किया तो ओ भाई मैं उनको बहन सिस्टर वाला लफ्ज फिर नहीं यूज करना आपने। मैंने कहा अब कहो कादियानी मुर्दाबाद। तो उनको मैं क्या कहकर बुलाऊं? तुम जो नबी से मोहब्बत जाहिर कर रहे हो, अब कहो कादियानी मुर्दाबाद, कहो। और मुझे बोलने तो देना, मैं उनको बहन कह रहा हूँ। पहले कहो, मैं तुम्हें कह रही पहले कहो नहीं कि ना, क्या वर्ड बोल ये रहा वर्ड यूज है। नहीं करने तुमने। कहो कादियानी मुर्दाबाद, कहो कादियानी मुर्दाबाद। अच्छा मैं एक शर्त पे कहूंगा, अगर आप मुझे जरा 5वां कलमा सुना दे, बिस्मिल्लाह। मैं आपको 5वां सारा कुछ कहो, सारा कुछ सुनाऊंगी। हम आपको छठा भी सुनाएंगे, 5वां भी सुनाएंगे, सब कुछ सुनाएंगे। आप बोले पहले। कादियानी मुर्दाबाद, कज़ाब, लानती, काफर, कहो। मैं तुम्हें सारे कलमे सुनाती ओ हूँ। मेरी मोहतरम बहना, मेरी बड़ी बाजी, मेरी बात तो सुन ले, मेरी मोहतरम सिस्टर, मुझे 5वां कलमा तो सुना। तुम मुझसे सवाल जवाब करने वाले कौन होते हो? हैं तुम्हें तो मैं एक सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। मैंने तुम्हें कहा सिर्फ ये कहो कादियानी मुर्दाबाद। और मैं कैसे कह दूं, मैं वो कह दूं तो फिर मैं ना उधर कर रहा हूँ ना इधर कर रहा हूँ। आपको भी कुछ नहीं आता। ये चनियोटी मुंडा को मैं एक ब्रॉड पे पूछता हम आपको अपना कलमा पढ़ाएंगे, हम आपको इंशाल्लाह अपने, ठीक है, अपनी रिस्पेक्ट भी देंगे, लेकिन आप कहें ना मसरूर साहब को सुनाएं, आप बताएं। बिस्मिल्लाह करो, दुआ कनूत सुनाओ जरा। मैं क्या, मैं सुनाऊंगा, पहले आप जो तुम्हें पूरा दिखाएं ना आपको। सुनाएंगे, दुआए कनूत भी सुनाएंगे, तुम हमसे ऊपर दुआ कनूत छोड़ के आप जो कहेंगे हम वो सुनाएंगे। और गुस्सा थूक दें, थोड़ी देर आराम से बात कर लें। मैं आपसे आराम और से सिद्धू जट, मैं इनसे ये सब कुछ पूछ चुका हूँ, कोई नई नहीं बात करी यार, नहीं आती, नहीं सुना सकी वो दुआए कनूत। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा बाजी मुझे एक बात बताएं, मेरा आपसे एक सवाल है
کہ آپ کے سامنے ایک قادیانی آ کے بیٹھ جائے. مجھے ایک منٹ یار، ایک منٹ. ہیلو، تم لوگوں نے مرزا قادیانی کو دعائے قنوت پڑھتے ہوئے سنا تھا تو تب اس کو ماننا تھا؟ کیا بیوقوفہ والا بات کرتے ہو؟ میری بات سنیں، ہم اس کافر کے مطابق چلیں گے، یہ کافر ہمیں مطابق چلے گا پھر کچھ کرے گا. مجھے مسلمان کریں نا آپ، مجھے مسلمان کریں، بسم اللہ کریں، چلے مجھے مسلمان کریں. پہلے سب سے کہو قادیانی مرد آباد. کیوں کہوں میں قادیانی؟ پھر تمہیں مسلمان کریں گے، تمہیں 5واں کلمہ، تمہیں 6واں کلمہ، تمہیں سارے کفر، تمہیں سارے قرآن حدیث ترجمہ تفسیر سب کچھ سنا کے تمہیں بتا کے جاؤں. یہ جو تم مائک میوٹ کر کے میرے بارے میں بکواس کر رہے ہو نا، یہ اب دوبارہ نہ کرنا. اور ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے، ان کا میں لعنت بھیجتا ہوں تم پہ. باتھ روم میں مر گیا تھا ان کا. میں تو جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی لعنت بھیجتا ہوں آپ لوگوں پہ، روز بھیجتا ہوں. چنوٹی منڈا، تم جیسے جو بچے ہیں نا، جب ہمارے سامنے آتے ہیں نا تو کھڑکیاں بند. میں نے کہا تم ابھی بچے ہو، تم ابھی میرے بچے ہو. تم جیسے جو بچے ہیں اپنی مما سے پوچھنا کہ تم کس کے بچے ہو. یہ اپنی پرسنل لڑائی کے لیے نہیں ہے یہ گروپ. ہاں، مرزا قادیانی کے متعلق بات کریں، مرزا جونیئر کے متعلق بات کریں، یہ پرسنل لڑائی کے لیے نہیں، تو کے لیے نہیں ہے یہ. اور سسٹر کی بات کو نقصان نہ پہنچائیں، سسٹر کی بات کو سنیں اور اس کو سمجھیں. میں ایک چھوٹی سی اس جٹو سے بات کہنا چاہتی ہوں. جٹو میری بات سنو. جٹو نہیں ہوں میں، جٹو نہ بنائے مجھے. جٹو میری بات سنو. جٹو میری بات تو سنو. جٹو نہیں، مجھے بھائی نہیں کہنا. میں تمہیں یہ بھی کہتا ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے بھائی پہ بھی. اور یار کاشف بھائی کہہ رہا ہوں بھائی، آپ کو نہیں، جس ماں سے تم پیدا ہوئے میں اس ماں پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں. بے شمار جس نے ان کو گند سکھایا ہے، جن کی یہ نا سسٹر کی بات سنیں چپ کر کے. صرف تم ہمیں کہتے ہو دعائے قنوت سناؤ، 6 کلمہ سناؤ، 5، تمہیں سارے 6 کے 6 کلمے یاد زبانی ترجمے کے ساتھ یاد کروا کے بھیجوں گی. یہ سارے بھائی بیٹھے گواہ ہیں، میں سناؤں گی. تم نے 3 کام کرنے. پہلے سب سے تم نے کہنا قادیانی مرد آباد، لعنتی کافر، باتھ روم میں ماننے والا. دوسرا تم نے یہ ثابت کرنا ہے، اپنے باپ کے پاس جانا ہے، اپنے باپ کو کہنا ہے کہ میں تم سے بڑا ہی پیار کرتا ہوں، میری جان بھی اپنے باپ کے اوپر قربان. لیکن باپ ایک دفعہ ثابت کر دے تو میرا باپ ہے، جا DNA ٹیسٹ کروا. یہ نہیں کر سکتے تو پھر باپ کو کہنا کہ تو ثابت کر کہ تو اپنے باپ کا ہے. اپنے دادے سے بھی پوچھ. اپنی 5 نسلوں کا ہمیں تعارف کروانا ہے. ہمیں بتانا تم لوگ نسلی ہو، خاندانی ہو، ایک ہی خون ہو، حلالی خون ہو تم لوگ. پھر ہم ثابت کر سکتے، تمہیں پھر دلائل دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے اور اپنے قرآن کی دلائل کے مطابق تم سے پھر ہم پھر بات کریں گے. پہلے جو ہم سے اتنی عظیم ہستیوں کے بارے میں بات کرنے آ گئے، پہلے ہم اس کا تو انٹروڈکشن کروا لیں کہ وہ پیچھے سے خونی اور حلالی ہے، پھر مزہ آتا ہے بات کرنے کا. اور میری محترم سارے ثبوت لے کر آؤ اپنے خاندان کے، اپنی نسل کے. محترم بہن سن تو لینا، میری بات سن لیں. پہلے تم نے اتنی جب اپنے باپ دادے کے بارے میں بات کرو گے نا تو تمہیں وہ اٹھا کے وہاں ماریں گے جہاں تمہیں پانی نہیں ملنا. اور تم بات کرنے آئے قرآن اور نبی کی، شرم حیا کرو. مرد ہونے کے نام پہ تم لوگ ایک دبا ہو. او میری بہن میری بات تو تم سن لوگوں سے تو اچھی وہ عورتیں جو کوٹھے میں جا کے ناچ لیتی، وہ مرد جو پیسے اکٹھے کرتے. تم تو اس طرح کے گندے انسان ہو جو نبی کے نام پہ دلائلیں مانگ رہے ہو. جب محبت کی ہے تو او میری محترم بہن میری تمہاری شادی ہونے سے پہلے کوئی تمہیں یہ پوچھ لے کہ تم مرد ہو، تم اس کو دلائل دو گے؟ او بہن میری محترم بہن میری بات تو سن لیں. میں اگر مرزا صاحب کو مانتا ہوں تو آپ نے میرے سامنے کوئی دلائل رکھنے ہیں نا، تو جس سے میں اس کا انکار کروں. ہاں تو ہم رکھیں گے نا. انکار کر دوں؟ نہیں رکھیں گے. کیوں نہیں رکھیں گے؟ پہلے تم نے میرے ساتھ ساتھ کہنا ہے مرزا قادیانی لعنتی کذاب. ختم نبوت کی قرآن کی کوئی آیت رکھیں. چلیں بسم اللہ. سارا کچھ میں تمہیں کہہ رہی، تم نے میرے ساتھ ساتھ کہنا ہے. میں کیوں کہوں؟ لعنتی. آپ پہلے میرے سامنے کوئی قرآن کی آیت رکھیں نا ختم نبوت کی. یعنی کہ تمہیں اس چیز پہ تم لوگوں کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ تم لوگوں کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ بھائی آپ بیچ میں ایمبولینس کا کردار نہ ادا کریں، آپ کی مہربانی ہے. چلیں کوئی مرزا صاحب کی دلیل رکھ دیں میری بہن. چلیں جاہل انسان مائک میوٹ کر کے گالیاں نہ نکال بے شرم. یہ جو منصور نے اپنے ساتھ، یہ جو تم نے جنت دوزخ بنائی ہوئی ہے، یہ کس چیز کی بنائی ہوئی ہے دنیا میں؟ اس کا کیا پروف ہے آپ کے پاس؟ جو مائک میوٹ کر کے بکواس کر رہا ہے نا، مجھے ساری سمجھ آ رہی ہے. انسان کا بچہ بانی. میں نے کہا جو آپ نے یہ بنائی ہوئی ہے جنت دوزخ آپ نے بنائی ہوئی ہے، لعنتی انسان، یہ کس چیز کی بنائی ہوئی ہے آپ نے؟ کون سی جنت دوزخ بنائی ہے؟ چل نا یار ایک منٹ میری بات سنیں. سدھو جٹ صاحب اور چنوٹی منڈا بھائی یار ایک دوسرے کے ساتھ پرسنل نہ ہو یار. یہ تو میرے خیال سے یہ رویہ درست نہیں ہے. پرسنل نہ ہو، گالیاں نہ دیں. ہاں آپ بات کریں، جو بات کرنی ہے نا حوالے کے ساتھ بات کریں. ابو حسن بھائی میں نے کوئی گالی دی ہے؟ پہلے حوالے سے بات کرنی ہے. ایک خاتون سے تو بات کر نہیں سک رہی ہے. وہ کاشف بھائی نے دبا کے رکھا ہوا ہے ان کو.
वो दूसरा तो चुप कर गया ना, हमारे उसको तो सही पैरासिटामोल की गोली दी है। और भाईजान हमारे खलीफा साहब ने मना किया हुआ है खवातीन से बात नहीं करनी, उनकी इज्जत करनी है, वो मेरी बहन है, मैं उनकी अच्छा इज्जत। तुम्हें एक मर्द ने पैदा किया मैंने कहा एनी वर्ड, फिर आपने बे वर्ड यूज किया सिस्टर वाला। और यार तो और उन्हें मैं क्या तुम्हें पता है सिस्टर की कदर का सिस्टर क्या होती है? उन्हें मैं क्या कहूँ, और सिस्टर ना कहूँ तो और क्या कहूँ, तू बता। लानती इंसान। जिस नबी के तुम कलमा पढ़ रहे हो उस नबी ने और ना को यार इतनी इज्जत दी अपना यार पर्सनल ना हो यार, पर्सनल ना हो यार, मेहरबानी पर्सनल ना हो यार चनीटी भाई। अच्छा सिस्टर मेरी बात सुने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं जो ये कलमा पढ़ रहा हूँ इसमें मैं अल्लाह ताला को एक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ, और उसके बाद मैं मिर्जा साहब को भी मानता हूँ। तो आप मुझे मुसलमान समझती हैं? नहीं। तो यार चिन्होटी मुंडा का माइक म्यूट करें प्लीज। सलातो सलाम सुनो ना, सलातो सलाम सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़ा जा रहा है, सुनो। जी सिस्टर आप मुझे मुसलमान नहीं समझती? हम आपकी तरफ